하옵소서. Merci Seigneur. Amen. 아멘. 우리 옆에 있는 분들하고 인사 한번 하겠습니다. Saluons les uns les autres. 당신의 믿음만큼 응답됩니다. Les réponses viennent en fonction de ta foi. 우리 처음에 프랑스에 왔을 때 병우가 지금 예랑이 많았어요. Quand je suis venu en France pour la première fois, Byung-ho était à peu près à l'âge de Yelang. 근데 어느 순간부터 막 키가 확 자라더라고요. Et à un moment donné, il a commencé à grandir très vite. 요즘은 제일 많이 자라는 사람 아마 사랑일 겁니다. Et je pense qu'en ce moment, c'est Sarang qui grandit le plus vite. 해마다 자라요. Chaque année, elle grandit. 키가 계속 커. Elle continue de grandir en taille. 저도 초등학교 때부터 키가 많이 자랐어요. Et moi aussi, quand j'étais à l'école primaire, j'ai commencé à grandir très vite. 그 이제 제 시대 때는 제가 큰 키잖아요. Et moi, à mon époque, je suis quelqu'un de très grand quand même. 우리 형은 저보다 훨씬 작아요. Et mon frère était beaucoup plus petit que moi. 그 저희 형하고 저하고 연년생이거든요. Et entre moi et mon frère, il y avait 1 an d'écart. 그래가지고 초등학교 때부터 우리 형을 따라잡았어요. Et donc, dès l'école primaire, j'ai réussi à le rattraper. 그 나이도 이제 거의 비슷하잖아요. 한 살밖에 차이 안 나니까. Puisqu'il n'y avait qu'un an d'écart, en fait, c'était assez facile. 그래갖고 많이 싸웠어요. Et donc, on s'est beaucoup battu. 그 제가 형한테 절대로 안 지고 막 Et donc, 맨날 싸우는 거예요. et donc, je n'ai jamais perdu contre lui, mais on s'est toujours battu. 그래갖고 막 저 키가 확 크더라고요. Et donc, j'ai continué de grandir. 그 저는 남자 중에서 큰 키고 우리 형은 남자 중에서 작은 키예요. Et moi, je suis grand parmi les hommes, mais mon grand frère était plus petit. 근데 이제 어느 순간 되니까 더 이상 안 크더라고. Et donc, à un moment donné, j'ai arrêté de grandir. 그런데 육신의 키는 안 자라는데요. Mais la taille physique arrête de grandir. 우리의 믿음은 계속 자랄 수 있습니다. Mais notre foi peut continuer de grandir. 하나님은 우리의 믿음이 그리스도 안에서 계속 자라기를 원하시는 거예요. Et Dieu veut que notre foi continue de grandir en Christ. 여러분 오늘 여러분들의 사정, 환경 전부 다 좀 하나님 앞에 내려놓고 믿음만 생각하십시다. Il faut aujourd'hui laisser toutes nos situations, environnements, mais penser à la foi. 믿음이 계속 자랄 수 있어요. Et notre foi peut continuer de grandir. 이거는 영적인 거기 때문에. Parce que c'est quelque chose de spirituel. 왜냐하면 우리가 믿는 하나님이 무한하신 하나님입니다. Parce que Dieu que nous croyons est un Dieu infini. 그러면은 우리 또한 그 영적 세계에 무한대 속으로 들어갈 수 있다는 거예요. Et ce qui signifie que nous aussi nous pouvons entrer dans cette infinité dans le monde spirituel. 그래서 예수님 꼭 이렇게 말씀하십니다. Et c'est pour ça que Jésus dit toujours ça. 네 믿음대로 될지어다. Ce sera fait selon ta foi. 예수님께서요 굉장히 칭찬하실 때가 있었어요. Il y a eu des moments où Jésus a fait des compliments. 백부장의 믿음 이런 믿음을 굉장히 칭찬했어요. Il a fait des compliments de la foi du centenier. 백부장이 어떤 믿음을 가지고 있었는지 아세요? Quelle foi il avait le centenier? 자기 하인이 중풍병에 걸린 거예요. En fait, il avait un serviteur qui était paralysé. 그러니까 이제 이 백부장은 자기 밑에 있는 식솔들이나 하인들을 굉장히 사랑하고 아끼는 그런 아주 훌륭한 사람이에요. C'était quelqu'un de très bien qui s'occupait de ses serviteurs avec un bon cœur. 그래서 자기 하인을 위해서 예수님께 나와서 고쳐달라고 요구를 한 거예요. Et donc c'était quelqu'un qui était venu voir Jésus pour son serviteur pour qu'il puisse 그렇게 예수님께서 내가 너희 집에 가서 고쳐주겠다 이렇게 한 거예요. Et donc Jésus a dit que je viendrai guérir ce serviteur. 그때 백부장이 뭐라고 고백했냐? Mais qu'est-ce qu'il a dit à ce moment-là? 예수님 우리 집에 올 필요 없습니다. Il a dit Jésus, t'as pas besoin de venir. 내 밑에도 부하들이 100명이 있습니다. En dessous de moi, j'ai 100 serviteurs. 그래서 가락하면 가고 오락하면 옵니다. Et les gens, je leur donne des ordres et ils viennent et ils partent. 예수님이 꼭 우리 집에 오실 필요 없다. Et toi, t'as pas besoin de venir jusqu'à chez moi. 나는 예수님이 우리 집에 오는 걸 감당할 수가 없습니다. Et je ne peux pas supporter le fait que tu viennes chez moi. 말씀으로만 하옵소서. Parle seulement. 예수님이요 그 말을 듣고 얼마나 기뻤는지. Et Jésus était très heureux d'écouter une telle chose. 어마어마하게 칭찬하셨어요. Il a fait de grands compliments. 내가 이스라엘 민족들 중에 이만한 믿음을 만나보지 못했다. Il disait, je n'ai pas vu
israélites qui avaient aussi grande foi. 할렐루야. 여러분들 우리 믿음이 자랄 수 있습니다. Donc notre foi peut grandir. 여러분들 생각에서 빨리 벗어나시기 Il 바랍니다. faut rapidement sortir de nos pensées. 여러분들의 생각, 한계, 모든 것을 다 내려놓고 하나님 속으로 들어가자. Il faut laisser tous nos pensées, tous nos limites de pensée, mais entrer en Dieu. 2주 전에 혈루증 걸린 여인도 그 칭찬 받았잖아요. Et puis, 어제 지난주에. il y a la semaine dernière également, il y avait la femme qui était en perte de sang et qui a été complimentée également. 내가 그의 옷자락에만 손을 대어도 나을 수 있을 것이다. Et parce qu'elle se disait, rien qu'en touchant le vêtement de Jésus, elle serait guérie. 믿음만큼 응답됩니다. Donc les réponses viennent en fonction de notre foi. 예수님이 제자들을 되게 책망할 때가 Il 있었어요. y a eu des moments où Jésus a également reproché ses disciples. 이 믿음이 작은 자들아. Il 이렇게 disait, 책망해요. personne de peu de foi. 아니 지금 그리스도가 예수님이 그리스도로 오셔서 육신을 입고 오셔서 제자들과 함께 옆에 바로 아주 가까운 데서 항상 함께 지내는데도 이 제자들의 믿음이 안 커지는 거예요. Alors que Jésus était vraiment auprès des disciples, ils étaient en train de manger et dormir ensemble, mais en fait, leur foi ne grandissait pas. 이 믿음이 작은 자들아 하고 책망하셨다. Et donc il les a reprochés en disant, personne de peu de foi. 자 그러면은 우리 믿음이 어떻게 하면 커질 수 있습니까? Alors comment est-ce qu'on peut faire grandir notre foi? 우리 믿음이 어떻게 하면 자라냐 이 말이에요. Comment est-ce que notre foi peut grandir? 그 믿음은 들음에서 납니다. Cette foi vient de ce qu'on entend. 할렐루야. 여러분들 나 저절로 내 혼자 저절로 믿음이 자라지 않습니다. Ce n'est pas automatiquement que notre foi va grandir. 어린애들이 어떻게 자랍니까? Comment les enfants vont grandir? 요 밥을 먹어야 돼요. Ils doivent être nourris. 영양분이 들어가야 돼요. Ils doivent avoir de la nourriture. 그래야 자라나는 Comme ça, 겁니다. qu'ils vont pouvoir grandir. 믿음은 들음에서 납니다. La foi vient de ce qu'on entend. 그럼 무엇을 들어야 됩니까? Alors qu'est-ce qu'on doit entendre? 그리스도의 말씀으로 말미암느니라. Et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. 할렐루야. 여러분들 그리스도 중심한 말씀을 들을 때에 우리 믿음이 정확하게 자랍니다. C'est lorsque nous écoutons la parole centrée au Christ, notre foi peut grandir. 그래서 올바르고 정확한 믿음을 가질 때 그 믿음 속에 역사가 일어나는 C'est 거예요. pour ça que lorsque nous avons une foi correcte et sincère, l'œuvre de Dieu commence à être réalisée à travers cette foi. 사도행전 3장에 보면은 이 베드로와 요한이 안전뱅이를 일으키잖아요. Dans Actes chapitre 3, on voit Pierre et André qui lèvent le boiteux. 이 사건 때문에 많은 사람들이 베드로와 요한 주위에 Et à 몰려들었다니까. cause de cet événement, il y a eu beaucoup de personnes qui étaient venues voir Pierre et Jean. 아니 그 안전뱅이가 거의 40살 될 때까지 나면서부터 안전뱅이니까 평생을 못 걸은 사람이에요. Et cette personne boiteux, en fait, c'est quelqu'un qui n'a pas pu marcher depuis sa naissance. Donc, en fait, tout le monde avait vu que c'était un boiteux. 근데 그게 오늘 기적이 일어난 거죠. Mais un miracle s'est produit. 그 안전뱅이가 일어난 거예요. Et cette personne s'est levée. 그러니까 이제 예루살렘이 뒤집어진 거예요. Et tout Jérusalem a été bouleversé. 그래갖고 사람들이 막 이 베드로와 요한한테 몰려들었단 말이에요. Les gens étaient venus voir Jean et Pierre. 그때 베드로가 한 말입니다. Et à ce moment-là, Pierre confessait. 아니 내가 일으킨 것처럼 이 사람을 내가 일으킨 것처럼 왜 나를 주목하느냐? Il disait, pourquoi est-ce que vous regardez moi alors comme si c'est moi qui l'ai levé? 그러면서 이 베드로가 말을 하는 거예요. Et c'est comme ça que Pierre continue. 이 사람이 일어난 거는 내가 일으킨 게 아니다. Si cette personne s'est levée, ce n'est pas moi. 예수로 말미암아 난 믿음이 이 사람을 일으켰느니라. C'est la foi qui vient de Jésus qui a fait lever cette 여러분들 personne. 잘 보세요. Donc regardez bien. 우리가 대부분 사람들이 믿음이 크기를 원합니다. La plupart des gens veulent que leur foi soit grande. 근데요, 그 믿음이 근거가 없어요. Mais il n'y a pas de fondement. 무조건 믿으려고 해요. Ils veulent simplement croire. 그래갖고 광신으로 흐르는 거예요. C'est comme ça que ça devient une superstition. 아니 그래갖고 조금만 능력이 나타나면 막 사람을 믿어버려. Et dès qu'il y a une puissance qui apparaît, ils vont croire aux hommes. 아니 그리고 또 틀린 말을 막 따라가. Et puis ils vont suivre des paroles incorrectes. 막 성경을 들어갖고 말하면 무조건 따라가. Dès que les gens viennent avec la parole de la Bible, ils vont tout de suite suivre. 베드로가 정확하게 얘기합니다. Mais Pierre précise là-dedans. 예수로 말미암아 난 믿음이 이 사람을 일으켰느니라. C'est la foi qui vient de Jésus qui a fait lever cette personne. 여러분들 믿음의 주가 누군지 아십니까? Donc qui est le Seigneur de la foi? 로마서 12장에 얘기했어요. 히브리서 12장에 얘기했어요. Dans Hébreux chapitre 12, on nous le dit. 믿음의 주요 온전케 하시는 이인 예수를 바라보자.
regardons Jésus qui est le chef et consommateur de la foi. 여러분들 우리 믿음은 주 핵심이 뭐냐? 그리스도로 말미암는 믿음입니다. Et donc notre foi doit être basée, doit être centrée sur le Christ. 여러분들 그리스도를 바르게 알 때 성삼위 하나님을 아는 믿음이 나오는 Et 겁니다. ça, c'est lorsque nous connaissons correctement le Christ que nous avons la foi qui croit en Dieu de la Sainte Trinité. 여러분들 오늘 정확하게 믿음의 본질을 한번 해보고 하십시다. Donc restaurer correctement le fondement de votre 자, foi. 그러면은 그 하나님께서 우리에게 어떤 믿음을 가지기를 원하냐 이 Et 말이에요. quelle foi Dieu demande d'avoir en nous. 여러분들이 지금 여러분들이 가지고 있는 생각 그 정도 수준이 아닙니다. Il ne faut pas rester au niveau de vos pensées d'aujourd'hui. 그 정도 수준 가지고는 절대로 세계복음을 못합니다. Parce que si on garde ce niveau-là, on ne pourra jamais faire l'évangélisation mondiale. 그래서 예수님이 지금 제자들을 데리고 다니면서 지금 굉장한 것들을 보여주시는 Et 거예요. donc Jésus emmène les disciples partout où il va pour montrer ce qu'il fait. 그래서 우리 믿음의 수준은 성경이 기준입니다. Et donc le niveau de notre foi doit être basé sur la Bible. 할렐루야. 그 여러분들 지금 여러분들 수준에서 자꾸 머물러 있으면 안 Il 돼요. ne faut pas continuer de demeurer au niveau. 내가 이 정도면 됐지 뭐 이렇게 생각하고 있으면 안 Il 돼요. ne faut pas se contenter à un niveau où vous êtes arrivé. 우리 de la foi. 믿음은요 계속 갱신해서 자라야 됩니다. Notre foi doit continuer de se renouveler et grandir. 왜냐? 수준이 어디냐? Et quel est le niveau qu'on 하나님입니다. souhaite atteindre? C'est Dieu. 기준이 어디냐? Le critère, 하나님의 말씀입니다. c'est la parole de Dieu. 그래서 예수님이 지금 제자들을 데리고 다니면서 그걸 보여주시는 거예요. C'est pour ça que Jésus emmène les disciples partout où il va pour montrer ce qu'il fait. 할렐루야. 바람과 바다도 잔잔케 하시는 그리스도. Le Christ qui peut même calmer la mer et le vent. 여러분들 그 그리스도를 믿으라는 거예요. Il faut croire en ce Christ. 여러분들 그 정도가 아닙니다. Et non seulement ça. 영적 세계를 컨트롤할 수 있는 군대 귀신을 쫓아내시는 그 그리스도. C'est ce Christ qui a chassé le démon de la Légion, qui contrôle donc le monde spirituel. 그 그리스도를 믿으라는 Il faut 겁니다. croire en ce Christ. 여러분들 세상의 의학으로 절대로 고칠 수 없는 불치병을 고치는 그리스도. Le Christ qui guérit les maladies incurables que le monde ne pouvait pas guérir. 그 그리스도를 믿으라는 겁니다. Il faut croire en ce Christ. 오늘은 죽은 자도 살려버려요. Et aujourd'hui, il va même ressusciter. 할렐루야. 지금 우리는 생각에 딱 갇혀 있거든요. Nous sommes enfermés par nos pensées. 그래 여러분들 허황된 걸 믿으라는 뜻이 아니에요. 여러분들 이거는 Et je ne dis pas qu'il faut croire en des choses qui sont vaines, 정확하게 말씀에 근거해서 믿음을 회복할 때 역사하기 시작하는 겁니다. mais en étant basé sur la parole de Dieu, si notre foi grandit, l'œuvre de Dieu commence. 이 모든 능력을 행하실 수 있는 그 그리스도가 우리가 영접했거든요. 그리스도를. Et le Christ qui est capable de réaliser toutes ces choses qu'on a vues, nous l'avons accepté. 할렐루야. 그 그리스도가 내 안에 계신다 이 말이에요. Et c'est ce Christ qui habite en nous. 성령으로 함께 계신다 이 Il 말이에요. habite en nous par le Saint-Esprit. 여러분들 이 믿음 가지고 시작하자 이 Il 말이에요. faut commencer avec cette foi. 근데 내 현실하고 안 맞잖아요. Mais ça ne correspond pas à ma réalité. 그게 기도 제목이라는 거예요. Et c'est ça notre sujet de prière. 타협하면 안 돼요. Il ne faut pas céder le terrain, 수준은 하나님이거든요. parce que le niveau qu'on souhaite atteindre, c'est Dieu. 기준은 성경이란 말이에요. Notre critère doit être la Bible. 그래서 우리가 말씀을 받는 거죠. Et c'est pour ça que nous recevons la parole. 그 기준을 딱 두고 나를 점검하는 거예요. Et après, une fois qu'on a fixé le critère, il faut examiner notre foi. 그래서 하나님을 바꾸지 말고요. Donc il ne faut pas changer Dieu. 말씀을 바꾸지 Il 말고요. ne faut pas changer la parole de 내 Dieu. 믿음을 바꿔버려야 돼. Mais il faut changer notre foi. 할렐루야. 하나님은 응답이 중요한 게 아니에요. Parce que ce qui est important pour Dieu, ce n'est pas la réponse. 우리의 믿음이 중요한 C'est 겁니다. notre foi qui est important. 믿음만 제대로 세워지면은 하나님은 응답은 얼마든지 주실 수 있다니. Il suffit d'avoir une correcte foi pour que Dieu nous apporte les réponses. 그래서 하나님은 우리가 적당하게 잘 먹고 잘 사는 수준의 응답을 받기를 원하는 게 아니에요. Et donc Dieu ne veut pas que vous ayez seulement des réponses qui permettent d'avoir une vie suffisante. 처음부터 세계를 말씀하셨어요. Depuis le début, il a parlé du monde entier. 처음부터 237을 말씀하신 Depuis 거예요. le début, il a parlé des 237 nations. 처음부터 5천 종족을 말씀하신 거예요. Depuis le début, il a parlé des 5000 tribus. 여러분들 그게 우리가 가져야 될 믿음입니다. C'est ça la foi que nous devons avoir. 할렐루야. 여러분들 오늘 이 언약 꽉 붙잡으세요. Et donc il faut bien saisir cette alliance. 그래서 하나님은 우리한테 그 믿음을 심기를 원하시는 거예요. Et Dieu souhaite vous mettre cette foi. 그러려고 하니까 우리한테 장애물이 있는 거예요. Et pour cela, nous avons nous-mêmes des obstacles. 이제 이게 발견되어져야 돼요. Et c'est ça qu'il faut
그러니까 découvrir. 하나님이 우리한테 주시려고 하는 믿음의 수준이 있단 말이에요. Parce qu'il y a un niveau de foi que Dieu souhaite nous accorder. 근데 우리는 그 믿음에 달하지 못하는 장애물을 가지고 있는 거예요. 장애를. Mais nous avons dans notre vie des obstacles qui nous empêchent d'atteindre ce niveau. 이걸 부숴버려야 된다 이 말이에요. Et c'est ça qu'il faut détruire. 이게 기도 제목이에요. C'est ça notre sujet de prière. 여러분들 이거 해주세요 저거 해주세요 그게 아니고 내 안에 있는 믿음의 장애물을 부수는 게 기도 제목이다 이 Ce 말이에요. n'est pas demander telle chose ou telle chose, mais c'est détruire les obstacles de foi. 그래서 첫 번째 믿음의 장애물을 뛰어넘어야 됩니다. Donc vous devez surmonter les obstacles de la foi. 오늘 주인공이 누구냐면 회당장 야이로예요. Aujourd'hui, donc la personne que nous avons lue dans les versets, c'est Jairus, donc 자기- le chef de la synagogue. 자기 딸이 죽게 됐단 말이에요. Et sa fille était sur le point de mourir. 그래갖고 막 예수님한테 달려온 거예요. Et donc il était venu voir Jésus. 그러니까 예수님이 내가 가서 너희 딸을 고쳐주겠다고 자기 집으로 이제 데리고 가는 중이에요. Et donc Jésus a accepté de venir chez lui, donc ils étaient sur le chemin. 사람들이 너무 많이 가니까 빨리 못 가는 거예요. Puisqu'il y avait une grande foule, ils ne pouvaient pas aller très vite. 근데 회당 야이로의 마음은 막 급한 거예요. Mais Jairus était préoccupé par la santé de 왜 sa 여러분들 fille. 병 중에도 위급한 병이 있잖아요. Même dans les maladies, il y a des maladies urgentes. 여러분들 그거는 빨리 처치 안 하면 죽어버려요. Et ça, si on ne fait pas les traitements au moment où il faut, la personne meurt. 그래 자기 딸이 다 죽게 됐는데 막 사람들이 너무 많이 가니까 빨리 예수님 빨리 못 가시는 거예요. Donc la fille de Jairus était en train de mourir et donc Jésus ne pouvait pas avancer avec cette grande foule. 아이 그러다가 혈루증 걸린 여인이 또 와서 예수님 옷 만졌단 말이야. Et en plus, sur le chemin, il y a la femme qui était en perte de sang qui a touché le vêtement de Jésus. 그것 때문에 막 지체가 되는 거예요. 아, 예수님이 안 가시고 막 돌아보고 이러는 거예요 지금. Et à cause de cela, donc en fait, Jésus a été retardé, et Jésus a été en train de parler avec les gens. 누가 내 옷에 손을 대었느냐 이러면서 지금 막 사람들 막 찾는 거예요. Parce qu'il disait qui a touché mes vêtements, et donc en disant ça, ça a retardé en plus. 야이로의 마음은 급합니다. Dans le cœur de Jairus, les choses étaient urgentes. 근데요, 예수님이 이 혈루증 걸린 여인을 고치는 거예요. Mais il a vu que Jésus a guéri cette femme. 그러니까 이제 야이로의 마음이 또, 이야, 그렇지, 예수님만 가시면 내 딸 낫는다. 이제 이게 또 믿음이 확 들어오는 거죠. Et donc encore une fois, en étant témoin de cela, en fait, il croit encore une fois que Jésus peut guérir la maladie de sa fille. 그때입니다. Et c'est à ce moment-là. 자기 집에 종들이 왔어. Il y a le serviteur de sa maison 야이로, 그 딸이 죽었다는 거예요. qui disait donc sa fille est morte. 야이로의 마음이 철렁 내려. Et donc il y a le cœur de Jairus complètement dévasté. 두려움에 확 잡혀버려. Il a été complètement saisi par la peur. 이제 끝났다. Il disait que c'est la fin. 불치병 고치는 것까지는 되는데 이제 죽음이라는 것은 도저히 상상할 수 없는 Il 거죠. peut peut-être guérir des maladies incurables, mais la mort, c'est quelque chose d'impossible. 그때 예수님이 하신 말씀이에요. Et c'est à ce moment-là que Jésus dit, 두려워하지 말고 믿기만 하라. ne crains pas, mais crois seulement. 여러분 이거 참 중요합니다. Donc c'est très important. 저와 여러분들이 하나님이 지금 우리한테 어떤 믿음을 주시기를 원하시는가요? Quelle foi Dieu souhaite nous accorder? 지금요 적당하게 잘 되는 믿음 이걸 말하는 게 On ne 아니거든요. parle pas d'une foi qui nous permet d'avoir une vie plutôt normale, 하나님은 우리가요 은혜 받으면은 세계를 살릴 수 있다는 거예요. parce que si nous recevons la grâce, nous pouvons sauver le monde entier. 할렐루야. 그것 때문에 프랑스에 보냈다는 거예요. Et c'est pour ça que Dieu nous a envoyés en France. 우리 성도들 한 사람 한 사람 안에 세계가 있다는 거예요. Dans le cœur de chacun des fidèles de l'Église, il y a le monde entier. 여러분들 이게요. 우리가 다 지금 잡혀 있는 거예요. Nous sommes tous enfermés par quelque chose. 그래서 예수님께서 지금 우리한테 그 불신앙을 다 꺾기를 원하시는 C'est pour ça 겁니다. que Jésus demande de détruire toutes ces incrédulités. 죽음이라는 인간의 한계를 뛰어넘지 못하는 그 죽음이라는 그 앞에서 두려워하지 말라고 말씀하십니다. Et Jésus dit de ne pas craindre devant la mort qui est une limite absolue pour les humains. 그러니까 우리가 하나님을 믿는데 굉장한 한계가 있는 거예요. Alors, même dans notre croyance en Dieu, nous avons des 그러니까 limites. 내가 생각해서 될 걸 믿는 거예요. Parce que nous croyons aux faits qui sont, d'après nos calculs, possibles dans le monde. 가능한 걸 믿는 Nous 거예요. croyons aux choses qui sont quand même possibles dans les calculs. 여러분들 여기서 우리가
빨리 빠져나와야 Et il faut 됩니다. rapidement sortir de cette limite. 이 말은 무조건 될 수 있다 이 말을 하는 게 아니에요. Et je ne dis pas que tout est possible dans notre vie. 오늘 이제 그러면은 어떤 믿음을 가져야 되냐 이걸 찾아내야 되는 거죠. Alors, quelle foi devons-nous avoir? C'est ça qu'il faut retrouver. 그 사단이요 자꾸 우리 믿음을 어떤 함정에 자꾸 빠뜨리는 거예요. Et Satan continue de nous faire tomber dans le piège. 그리고 어떤 틀에다 자꾸 묶어버리는 Il 거예요. continue de nous encadrer par un certain cadre. 그래갖고 올무에 완전히 막 그 집어넣어 버리는 Et 거예요. il nous met dans des embûches pour qu'on soit prisonnier. 그래갖고요 하나님을 믿는데 아니 믿음이 안 자라는 거예요. Et donc, alors que nous croyons en Dieu, notre foi est limitée. 아니 뭐 여러분들 신기하지 않습니까, 여러분들? Donc, c'est bizarre. 아니 우리 하나님 믿은 지 얼마나 됐습니까? Ça fait très longtemps que nous avons tous 아니 cru en 저는요 Dieu. 50몇 년 됐다니까요. Moi, ça fait plus de 50 ans. 아유 50몇 년 하나님 믿었으면 솔직히 말하면 막 세계 뒤집어야 될 거 아닙니까? Et donc, avec 50 ans de vie chrétienne, il faut changer le monde. 아 여러분들 어떻습니까? Qu'en est-il pour vous? 몇 년 믿었습니까? Ça fait combien de temps que vous croyez en 이혁 Dieu? 집사님 저보다 오래 믿었어요. Je pense qu'elle a cru plus longtemps que moi-même. 아니 민장로님도 많지 않습니다. Même l'ancien mine, c'est conséquent. 우리 레옹 목사님 평생 믿었어요. Et Pasteur Léon, il a été chrétien toute sa vie. 근데 우리 믿음이 왜 이렇게 요만합니까? 요만합니까? Et pourquoi notre foi reste à cette taille-là? 이게요 뭔가에 갇혀 있는 거예요. C'est parce que nous ne voyons pas ce qui nous enferme. 이게 뭔가 모르게 사단의 전략에 쏘가갖고 이게 딱 갇혀 있는 거예요. C'est parce que nous restons enfermés en étant trompés par Satan. 내가 육신적으로 뭘 잘하는 걸 믿음이라고 생각하고 있는 거예요. On pense que ce que nous faisons physiquement, c'est l'acte de foi. 물론 우리가 바뀌어야 됩니다. Bien sûr, nous devons changer. 뭐 인격이 좀 바뀌어야 됩니다. Notre caractère doit changer. 삶을 좀 잘 살아야 됩니다. Bien sûr, il faut corriger notre vie. 근데 그거는 믿음 아니에요. Mais ce n'est pas ça la foi. 그게 믿음이 전혀 아니다. 그 말은 아니지만 그게 믿음의 한계가 아니다 이 말이에요. Mais ce n'est pas ça ce qui est le principal de la foi. 믿음은 영적 세계입니다. La foi est dans le monde spirituel. 하나님을 아는 겁니다. C'est connaître Dieu. 하나님과 함께 하는 겁니다. C'est être avec Dieu. 그래서 빨리 사단에 쳐놓은 그 장애물 한계에서 빠져나와 버려야 돼요. Donc il faut rapidement sortir de ces pièges, de ces cadres que Satan a fait. 지금 예수님이 제자들을 데리고 다니면서 지금 그 작업을 하는 거예요. Et c'est exactement ce processus-là que Jésus est en train de faire avec les disciples. 이 제자들을 통해 갖고 세계를 살리기를 원하시는 거예요. Parce que avec ses disciples, il veut sauver le monde. 근데 그대로 됐다니까요. Mais c'était vraiment le cas. 그 제자들이요 완전히 은혜 받아갖고 색을 걸고 전 세계 나가갖고 숨겼다니까. Ces disciples-là ont tous reçu la grâce. Ils sont partis tous dans le monde entier. Ils ont été martyrisés. 한 나라들을 담당했다니까. Ils ont été tous responsables de 그 chaque 의심 pays. 많았던 도마가요 인도에 가갖고 숨겼다니까요. Et Thomas, qui a été rempli de doutes, il est parti en Inde pour faire la mission. 할렐루야. 여러분들 우리 오늘부터 생각을 좀 바꿉시다. Et donc il faut changer nos pensées. 2024년도에는 믿음이 완전히 저 사랑이만큼 자라는 거예요. Et donc notre foi 우리 en 두 사랑. 2024, notre foi en 2024 doit grandir comme Sarang grandit 해마다 자라잖아요 지금. chaque année, comme elle grandit chaque année. 할렐루야. 우리 사랑이가 기준이 돼야 돼. Et Sarang doit être notre critère. 아 사랑이 키 크는 만큼 우리가 자라야 된다 이 말이에요. Tout comme elle grandit en taille, notre foi doit grandir. 여러분들 한번 믿음으로 도전하십시다. Et donc il faut lancer le défi dans la foi. 그러면은 점검을 해야 돼요. Et pour cela, il faut examiner. 내가 어떤 부분에서 믿음이 멈춰 있는지, Il faut examiner les points qui nous bloquent. 어디에 붙잡혀 있는지, Qu'est-ce qui nous empêche à 어떤 grandir? 생각에 잡혀 있는지, Quelles pensées nous enferment? 어떤 고정관념에 묶여 있는지. Quels préjugés sont en train de nous lier? 여러분들이 요 언약만 정확하게 잡으면은 1년 동안 계속 그거 하나님 보여주실 겁니다. Et si vous saisissez cette alliance correctement, et Dieu vous montrera toutes ses limites durant l'année 자, 2024. 두 번째입니다. Deuxièmement, 그렇다면은 우리가 보좌를 움직여야 되는데요. alors il faut faire agir le trône. 하나님은 어떤 믿음을 가지기를 원하시는가? Dieu, quelle foi souhaite-t-il que nous possédions? 어떤 믿음이 보좌를 움직이는가? Quelle foi permet d'agir le trône des cieux? 첫 번째입니다. Premièrement, 구원 얻는 믿음입니다. c'est la foi qui nous donne le salut. 여기에 결론 나야 됩니다. C'est à cela qu'il faut arriver à la conclusion. 창세기 3장 문제로 모든 사람이 죄 가운데 빠졌어요. Après Genèse chapitre 3, tous les hommes sont tombés dans le péché.
그래서 신분 자체가 마귀 자녀가 된 Et 거예요. donc leur identité même était enfant du diable. 태어날 때부터 마귀 자녀로 태어나는 거예요. Dès la naissance, les humains naissent en tant qu'enfants du diable. 그래서 이 영적 문제는 누구도 해결할 수가 없는 Et 거예요. donc ce problème spirituel, personne ne peut le résoudre. 그래서 하나님이 은혜로 그리스도를 보내주신 거예요. Et par grâce, il nous a envoyé le Christ. 할렐루야. 그분이 십자가상에서 모든 문제를 해결하신 Et 거예요. c'est lui qui a résolu tous les problèmes sur la croix. 오직 예수, C'est seulement Jésus, 오직 그리스도, seulement le Christ, 오직 십자가. seulement la croix. 그 복음의 능력으로만 우리가 구원을 이룰 수 Et c'est 있습니다. seulement par cette puissance du salut que nous pouvons atteindre 이 à l'évangile. 언약을 붙잡을 때 영적 세계에는 어마어마한 역사가 Et 일어납니다. lorsque nous saisissons cette alliance dans le monde spirituel, il y a des choses incroyables qui se réalisent. 평생 우리 가정 가문을 붙잡고 내려왔던 흑암이 완전히 Ce 무너져. sont les ténèbres qui étaient toute notre vie dans notre famille qui seront chassées. 그 구원을 우리가 받은 겁니다. Et nous avons reçu un tel salut. 이 구원은 오직 예수로만 받을 수 Et 있습니다. ce salut, nous pouvons recevoir seulement par Jésus-Christ. 이 구원의 축복은 이미 우리한테 와 Et 있습니다. cette bénédiction de salut nous est déjà donnée. 할렐루야. 이 언약 붙잡으시기 바랍니다. Il faut saisir cette alliance. 두 번째입니다. Deuxièmement, 그렇다면은 그 원리가 있습니다. il y a un principe après cela. 하나님의 방법은 말씀입니다. La méthode de Dieu, c'est la parole de 하나님의 Dieu. 방법은 La 언약입니다. méthode de Dieu, c'est donner l'alliance. 그리스도를 보낼 때도 언약을 주셨고요. Même lorsqu'il nous a envoyé le Christ, il a donné l'alliance. 문제와 사건이 일어날 때도 먼저 언약을 Même 주셨습니다. lorsqu'il y a eu des événements, des problèmes, il a d'abord donné l'alliance. 그래서 말씀을 통해서 언약을 통해서 역사하는 C'est pour 겁니다. ça qu'à travers la parole, à travers l'alliance, Dieu agit. 그래서 예수님께 나왔던 사람들도 가만히 보면은 언약을 붙잡고 나온 C'est 거예요. pour ça que même les personnes qui étaient venues voir Jésus, ils étaient venus tous avec l'alliance. 다윗의 자손 예수여. Parce qu'il y a l'exemple de l'aveugle qui disait fils de David. 할렐루야. 할렐루야. 구약 성경이 약속했던 그 다윗의 자손 당신이 바로 그 그리스도입니다. Et il disait fils de David, Jésus, donc c'est toi qui a été promis tant d'années dans l'Ancien Testament. 언약을 붙잡는 믿음을 회복하시기 바랍니다. Donc il faut restaurer notre foi qui saisit l'alliance 말씀을 de Dieu. Il 붙잡으세요. faut saisir la parole de Dieu. 창세기 3장 15절, Genèse chapitre 3 verset 15, 창세기 6장 14절, Genèse 6 14, 출애굽기 3장 18절, Exode chapitre 3 verset 10, 이사야 7장 14절. Isaïe 7 14. 시대마다 그 언약 붙잡은 사람이 그 시대를 살렸다니까. À chaque fois, ce sont ceux qui ont saisi l'alliance de Dieu qui ont sauvé leur époque. 그때에 하나님께서 하늘 군대를 À 동원하신 ce 겁니다. moment-là, Dieu mobilise l'armée des anges. 세 번째입니다. Troisièmement, 하나님의 계획을 찾는 거예요. il faut chercher le projet de Dieu. 그 언약이 성취되는 중에 내한테 일어나는 모든 일 속에는 하나님의 계획이 있습니다. Dans cet accomplissement de l'alliance de Dieu, il y a toujours des choses qui s'accomplissent pour moi-même, pour le projet de Dieu. 그래서 예수님께 응답받았던 사람들이 나올 때 하는 단어 고백을 한번 들어보십시오. C'est pour ça qu'on regardait la confession de foi des personnes qui étaient venues voir Jésus. 무조건 낫게 해달라고 하는 게 아니에요. Ils n'étaient pas venus seulement pour qu'il soit absolument guéri. 주여 원하시면. Seigneur, si tu veux, 할렐루야. 뜻이 하늘에서 이루어진 것처럼 땅에서 이루어지이다. que la volonté dans le ciel soit faite sur la terre. 그래서 하나님의 계획을 찾는 거예요. C'est pour ça qu'il faut chercher à connaître le projet de Dieu. 할렐루야. 문제가 해결되는 것보다 더 큰 응답이 뭐냐? 하나님의 계획을 찾는 거예요. La réponse qui est plus importante que résoudre un problème, c'est trouver le projet de Dieu. 그래서 출애굽했던 그 하나님의 계획이니까 이루어지는 거예요. Parce que c'est le projet de Dieu, l'exode a été réalisé. 홍해가 갈라지는 이유 하나님의 계획입니다. La raison pour laquelle la mer rouge s'est divisée, c'est parce que c'est le projet de Dieu. 요단이 갈라지는 이유 하나님의 계획입니다. Le Jourdain s'est divisé parce que c'est le projet de Dieu. 여리고가 무너지는 이유 하나님의 계획입니다. Si le Jéricho est tombé, c'est parce que c'était le projet de Dieu. 여러분 이게요 진짜 중요한 겁니다. C'est ça qui est très important. 그래서 하나님의 계획을 찾는 믿음 가지고 나오라 이 말이에요. Et donc il faut venir avec la foi qui cherche le projet de Dieu. 그래서 여러분들이 가지고 있는 문제 속에는 반드시 하나님의 계획이 있습니다. Et dans le problème que vous avez aujourd'hui, il y a toujours un projet de Dieu. 할렐루야. 그래서 야이로한테 예수님 말씀하신 거예요. C'est pour ça que Jésus a dit à Jairus, 두려워하지 말고 믿기만 하라. ne crains pas, mais crois seulement. 왜냐? 예수님이 가서 고쳐주겠다고 약속했거든요. Pourquoi? Parce que Jésus a promis qu'il allait venir guérir cette fille. 할렐루야.
그걸 찾는 겁니다. Et c'est ça qu'il faut retrouver. 하나님의 계획이 뭐냐? Quel est le projet de Dieu? 주님의 뜻이 뭐냐? Quelle est la volonté du 그 Seigneur? 뜻이 내게 Que 이루어지도록. cette volonté soit faite en moi. 세 번째입니다. Quatrièmement. 달리다굼 소녀야 일어나라. Troisièmement, pardon, Talita Kumi. 예수님께서 이렇게 말씀하셨어요. Donc Jésus a dit ceci. 네 딸이 죽은 것이 아니라 잔다. Et Jésus disait, ta fille n'est pas morte, mais elle dort. 할렐루야. 여러분들 예수님한테는요, 창조주 예수님한테는 죽은 게 아니고 자는 겁니다. Pour Jésus, le Créateur, la mort n'est pas la mort, mais c'est le fait de dormir. 스데반은 부활 안 했거든요. Étienne, c'est pas quelqu'un qui a été ressuscité. 스데반은 죽었어요, 돌에 맞아. Étienne a été lapidé, il est mort. 근데 성경에는 스데반이 잔이라. Mais la Bible nous disait que Étienne dormait. 할렐루야. 이런 우리 생각을 바꿉시다. Donc il faut changer nos pensées. 예수님께서 그렇게 말씀하셨다니까요. Parce que Jésus disait lui-même, 죽은 게 아니라 잔다. ton enfant n'est pas morte, mais elle dort. 그러면서 가서 살렸다니까요. Et il est vraiment parti pour la ressusciter. 할렐루야. 저와 여러분들이요, 하나님의 정확한 언약을 붙잡고 믿음으로 기도할 때는 반드시 응답됩니다. Et donc si nous saisissons l'alliance correcte de Dieu et nous prions dans la foi, il y a absolument la réponse. 이게 신앙생활의 원리예요. Et c'est ça le principe important de la vie chrétienne. 절대 불신앙하지 마세요. Il faut jamais être incrédule. 낙심은 하지 마세요. Il faut pas se décourager. 포기하지도 Il 마세요. faut pas abandonner. 하나님의 계획이 있습니다. Mais il y a le projet de Dieu. 그러니까 목사님 그러면 하나님 계획이 뭡니까? Donc pasteur, qu'est-ce que le projet de Dieu? 그래서 기도하라는 거예요. C'est pour ça qu'il faut prier. 복음 붙잡고요. C'est pour ça qu'il faut prier 내가 avec 하나님의 l'évangile, 자녀라는 신분 avec 붙잡고요. l'identité d'enfant de Dieu. 하나님, 나는 하나님 자녀입니다. Seigneur, je suis enfant de Dieu. 나는 예수 피로 구원받은 최고 값진 하나님의 자녀입니다. Je suis enfant de Dieu le plus précieux car j'ai été racheté par le sang de Jésus. 그런데 이 문제가 뭡니까? Mais qu'est-ce que ce problème? 왜 이 문제를 허락하셨습니까? Pourquoi tu as permis ce problème? 하나님의 계획이 뭡니까? Quel est ton projet? 할렐루야. 여러분들 하나님께서 역사하기 시작한다니까요. Et Dieu commence à agir à partir de ce moment-là. 참 신기하죠. 예수님이 빨리 가실 수 있거든요. Et c'est incroyable parce que Jésus aurait pu se dépêcher. 급한 걸 예수님이 누구보다도 잘 압니다. Jésus savait qu'il était urgent. 그러면은요, 야이로 딸 뒤로 조금 미루고 조금 있다 하자 하면서 빨리 가면 Et 되거든요. donc il aurait pu très bien laisser certaines personnes derrière lui et se dépêcher un petit peu. 근데 예수님이 죽을 걸 아셨어요. Mais Jésus savait qu'il allait mourir. 나사로 요한복음 11장에 보면 나사로 부활한 사건이 나오잖아요. 살리신 Jean 사건이 chapitre- 나오잖아요. Jean chapitre 11, on voit Nazare aussi qui a été ressuscité. 마리아, 마르다, 나사로는요. 예수님께는 굉장히 육신적으로 또 굉장히 친했던 가정입니다. Marie, 가문입니다. Marthe et Nazare, ce sont des personnes qui étaient proches car ils étaient de la famille. 근데 예수님이 그때 다른 지방에 있었단 말이에요. Mais Jésus était dans une autre région. 그 나사로가 다 죽어간다는 소식이 예수님한테 들린 거예요. Et donc il a entendu que Lazare était en train de mourir. 그래갖고 아니 그 소리 들었으면 빨리 가셔야 되잖아요. Alors quand il a entendu ça, il aurait pu se dépêcher pour y aller. 아니 그 지역에서 이틀 동안 더 머물렀다니까요. Mais il est resté encore 2 jours de plus dans la région où il était. 결국 나사로가 죽었어요. Et Lazare était mort. 그 여러분들 얼마나 그 뭐 아무리 좀 다른 지방에 있어도 한 걸어서 온다 하더라도 2-3시간만 하면 오시거든요. Même s'il était dans une autre région, en fait, il aurait pu très bien venir tout de suite lorsqu'il a appris qu'il était malade. 안 오셔서 죽으신 거예요. Mais 죽은 거예요. il n'est pas venu et Lazare était mort. 그 이제 이 죽었다는 소식을 듣고 이제 가자 이런 거예요. Et une fois qu'il a entendu qu'il est mort, il a dit qu'on va y aller. 그때 예수님이 하신 말씀입니다. Et Jésus a dit ceci. 죽은 것이 아니라 잔다. Il disait, il n'est pas mort, mais il dort. 그러니까 제자들이 아이고 뭐 아픈데 잠이라도 자면 괜찮겠습니다. 하면서 이제 이렇게 얘기했다니까. Et donc les disciples, on disait peut-être qu'il est malade, donc il vaut mieux qu'il dorme. 예수님이 도착했을 때 이미 장사 다 치르고 있어요. Et lorsque Jésus était arrivé, ils étaient en train d'enterrer Lazare. 무덤에다 갖다 놨다니까요. Ils l'ont mis dans la grotte. 죽은 지 사흘 됐어. Et ça faisait déjà 3 jours qu'il était 그때도 mort. 3일장을 했는지 하여튼 무덤에 갖다 놨다니까. Donc il était mis dans la grotte. 그때 무덤을 향해서 예수님이 나사로야 나오라. Et il disait, en regardant la grotte, Lazare sort de là. 이거는요 죽은 사람이 살아났다 여기에 포커스가 있는 게 아니에요. Et notre focus n'est pas sur le fait qu'une personne morte est revenue à la 이 vie. 사건이 성경에 기록됐어요. C'est que cet événement a été écrit dans la Bible. 그래가지고 우리 지금 예수 믿는 우리한테 이게 전달된 거예요. Et cela a été transmis jusqu'à nous qui croyons en Jésus. 할렐루야. 그래갖고 우리 믿음을 바꾸기를 원하시는 Et 거예요. Dieu veut changer notre foi. 할렐루야.
예수 믿으면 안 죽는다 이 말을 하고 싶은 게 아니에요. Et je ne dis pas que lorsqu'on croit en Dieu, on ne va jamais mourir. 하나님은 세계복음화를 하기를 원하시는 거예요. Mais Dieu souhaite faire l'évangélisation mondiale. 그러면 어떤 믿음을 가지고 있었냐? Alors quelle foi devons-nous avoir? 죽은 자도 살리는 믿음이 있어야 세계복음화 할 수 있다는 Il 겁니다. faut avoir la foi qui croit en Jésus, qui ressuscite des morts pour faire l'évangélisation mondiale. 할렐루야. 하늘과 땅의 모든 권세를 가지신 그리스도께서 지금 우리와 함께 하십니다. Le Christ qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre est en ce moment avec nous. 그래서 우리 믿음을 자라야 돼요. C'est pour ça que notre foi doit grandir. 할렐루야. 믿음만큼 응답받습니다. Les réponses viennent en fonction de notre foi. 여러분들 응답 안 온다고 불평하지 마세요. Ne vous plaignez pas parce que les réponses n'arrivent pas. 왜 나는 잘 안 될까? 응답 여러분들 불평하지 말라니까요. Ne vous plaignez pas parce que les réponses ne viennent pas. 믿음만큼 응답받는다니까. Parce que les réponses viennent en fonction de votre foi. 할렐루야. 그럼 뭐 해야 되죠? Alors qu'est-ce qu'il faut faire? 믿음을 키워야 돼요. Il faut agrandir notre foi. 믿음 어떻게 큽니까? Comment notre foi grandit? 들으면서 난다니까요. Ça vient de ce qu'on entend. 들으면 무엇을 들어야 됩니까? Qu'est-ce qu'il faut entendre? 그리스도의 말씀으로 말미암나니라. Il faut écouter la parole du Christ. 할렐루야. 여러분들 믿음에 도전하시기를 주의 이름으로 Je 축복합니다. vous bénis de lancer le défi pour cette foi. 그 예수 그리스도께서 나와 함께 하신다 이 말이에요. Et c'est ce Jésus-Christ qui est en moi. 그리고 우리 인생을 하나님이 준비하신 여정 속으로 인도하신다. Et il conduit notre vie vers l'itinéraire qu'il a préparé. 우리가 그 여정을 가는 거예요. Et nous sommes en train de suivre cet itinéraire. 그러면요, 여러분들 영적인 눈이 확 열립니다. Et donc vous allez ouvrir vos yeux spirituels, 믿음의 눈이 확 열려요. vous allez ouvrir vos yeux de la foi, 할렐루야. 이때부터 이제 응답이 보이기 시작하는 et 거예요. vous commencez à voir la réponse de Dieu. 다시 한번 얘기합니다. Je vais vous le dire encore une fois, 응답이 안 오는 게 ce 아니에요. n'est pas la réponse qui ne vient pas, 응답이 안 보이는 거예요. mais c'est on ne voit pas les réponses. 영적인 눈이 어두워서 응답이 안 보이는 거예요. Nos yeux spirituels se sont assombris pour voir les réponses de Dieu. 그 영적인 눈이 확 열리면요, 내가 구원받은 것 사실 자체만으로도요 감사가 나오는 거예요. Si nous ouvrons nos yeux spirituels, rien que le fait d'être sauvé est une action de grâce. 결론입니다. Conclusion. 그래서 내 안에 믿음의 절대 망대를 세워라. Donc il faut construire la tour absolue de la foi. 할렐루야. 하나님은 우리 안에 믿음의 절대 망대를 세우기를 Dieu 원하십니다. veut qu'il y ait une tour absolue de la foi en nous. 그러면은 저와 여러분들 계속 질문해야 됩니다. Il faut se poser la question toujours. 성삼위 하나님이 어떤 분이신가? Qui est Dieu de la Sainte Trinité? 그리스도는 누구신가? Qui est le Christ? 성령님은 어떤 능력이 있는가? Quelle puissance il a le Saint-Esprit? 하나님은 어떤 Qui 분이신가? est Dieu que nous croyons? 계속 질문해야 Il 됩니다. faut continuer de se poser la question. 그게 진짜 질문되어지면서 답이 나면은 그렇다면 나는 누구인가? Et si nous avons vraiment la solution à ces questions, alors 우리가 qui 누굽니까? suis-je? Qui sommes-nous? 하나님 자녀 아닙니까? Nous sommes enfants de Dieu. 할렐루야. 그런데 여기서부터 신분 정체성이 다 나오는 거예요. C'est de là que viennent tous les bénédictions de l'identité d'enfant de Dieu. 그때서야 나를 향한 계획이 보이기 시작하는 Et 거예요. c'est à ce moment-là qu'on voit le projet absolu de Dieu pour moi-même. 근데 이게요, 이 영적인 눈이 열리면은 우리 신앙생활이 막 살아나는 거예요. Et si nous ouvrons nos yeux spirituels, notre vie chrétienne sera vivifiée. 산 믿음이 된다 이 Ce 말이에요. sera une foi vivante. 믿음의 주요 온전케 하시는 이인 예수를 바라보자. Regardons Jésus qui est le chef et consommateur de notre foi. 우리 믿음이 계속 자랍니다. Donc il faut continuer de faire grandir notre foi. 이거는 영적인 거라서 한계가 없습니다. Puisque c'est quelque chose de spirituel, ça n'a pas de limite. 누구든지 그리스도 예수 안에 있으면 새로운 피조물이라. Quiconque est en Christ, c'est une nouvelle créature. 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었다. Les choses passées sont passées, voici les choses sont nouvelles. 매일매일 새로운 피조물의 축복을 누릴 수 있다 이 말이에요. Et chaque jour, nous pouvons être de nouvelles créatures. 할렐루야. 여러분들에게 이 축복이 시작되기를 주의 이름으로 Je 축복합니다. vous bénis d'avoir cette bénédiction dans votre vie. 그래서 우리 파리반석 교회가 프랑스 살리는 이 믿음 속으로 들어가야 됩니다. Et il faut entrer dans cette foi de l'église du Rocher de Paris qui sauve la France. 부르건 살릴 수 있는 응답 받아야 돼요. Il faut recevoir la réponse de sauver la francophonie. 할렐루야. 저와 여러분들이 이 응답의 주역이 되기를 주의 이름으로 Je 축복합니다. vous bénis d'être tous les héros de cette réponse. 기도하겠습니다. Nous allons prier. 하나님 감사합니다. Dieu, nous te remercions. 오늘도 우리에게 예배할 수 있도록 은혜를 주시니 감사합니다. Merci pour ce moment de culte que nous avons passé ensemble. 우리 믿음만큼 응답된다고 하셨습니다. Les réponses viennent en fonction de notre foi. 하나님이 주시는 믿음 담을 수 있도록 우리 그릇을 넓혀 주옵소서. Que tu puisses élargir notre vase pour contenir la réponse que tu nous donnes. 하나님이 우리의 수준이 되게 Que 하옵소서. Dieu soit notre niveau.
우리의 기준이 말씀이 되게 Que notre 하옵소서. critère soit la parole de Dieu. 믿음의 절대망대가 세워지도록 역사하여 주시옵소서. Que nous puissions construire la tour absolue de la foi. 프랑스와 부르권 살리는 응답이 시작되도록 역사하여 주옵소서. Permets-nous de commencer à voir la réponse de sauver la France et la francophonie. 예수 그리스도 이름으로 Nous avons 기도드렸습니다. prié au nom de Jésus-Christ. 아멘.